Marami handa nung Pasko na hindi masyado nakain. Kaya huwag tayong magtapon. Sibuyas, pipino, lettuce, baboy, tokwa, rice wrapper. Sibuyas, hiwain natin na maliliit. Yung pipino, hiwain din natin yan na maninipis, pahaba. Yung tokwa, pahaba din. Yan. Yung tokwa natin yan. Yung baboy, 4 na piraso na lang yata yun o 3 piraso. Yung rice wrapper natin, yan, binabad na yan kasi medyo mahapal na bili namin. Pag samasamahin na, lettuce, baboy, sibuyas, tsaka, yan. Ayan na, binilot-bilot. So, okay na, pwede na siya. Kumain tayo ng dipping sauce, sibuyas, sriracha. Sriracha. Sarap yan. Tansya-tansya na lang. Tapos sili garlic, suka, konti lang. Kutsaritang asin, tansyahin nyo, konting-konti lang talaga. Mayonnaise. Mayonnaise, baka naman. Tsaka yes. Yan, haluin, menegos-megos na mga insan. Menegos-megos na. Yan na. Sarap. Tara, kain tayo.